बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे, कारण अगस्त 2026 आपणक पई विशेष हेबा पई जाउछि। आगामी 31 दिन धनु राशि व्यक्ति विशेष मानक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं निर्णायक समय प्रमाणित हेबाकु जाउछि। एहाकु एक विशाल परिवर्तनर समय बोली विवेचना करंतु। एपरिकी आपणक समग्र परिवार पई जोठारे आपण एक सुजोगर सम्मुखीन हेबे, जहा आपणकु सफलतार सीढ़ी उपरकु नै पारिबो। शुक्र, मंगल, बुध एवं सूर्यंकर परिवर्तनशील ग्रह गोचर आपणक जीवन उपरे एक चमत्कार प्रभाव पकाइबाकु जाउछि, जहा आपण केबे स्वप्न रे मध्य भाबी नथिले। सेही समय शनि वक्री हेबे, जहा अगस्त मास को प्रभावित करिबो। वर्तमान आपण विशाल दायित्व बहन करुछंती। केतेक समय आपण अन्य मानक पई आनंद आनिबा पई निजर खुशी को बलि देइछंती। आपणक कठिन परिश्रम रे कोनोसी प्रयास छाड़ी नाहंती, तथापि फलाफल बहुत निराशाजनक होइछि। आपण जीवन रे केवल गोटे इच्छा रखिछंती, आपण प्रकृत रे जहा चाहुछंती ताहा हासिल करिबा। एहा एक अत्यधिक चाहिदा नुहे, तथापि कोनोसी कारणरू फलाफल आपणक आशा पूर्ण करि नाही। वर्तमान आर्थिक चिंता आपणको कष्ट देउछि एवं परिवार मध्यरे सामान्य कथा को नै हठात फाट सृष्टि हेउछि। आपण अनुभव करूछंती जे आपण पूर्व परि आ मूल्यवान नुहंती। सेही सम्मान एबे आपणको ठारू दूरेई जाउछि। केबे जुआर फेरिबो, आपणकर भाग्य केबे बदलिबो? जदि एही प्रश्न आपणक मनरे अछि, तेबे एहा कोनोसी साधारण संजोग नुहे। भगवान शनि खूब शीघ्र बक्री चलन करिबा पई जाउछंती। शनिकर दृष्टि आपणकर चतुर्थ भाव उपरे पड़िबो, जहा आराम, धनी, धन, जमी, संपत्ति, परिवार एवं आपणक मांकर स्वास्थ्य को नियंत्रण करुथुबा भाव अटे। भगवान शनि जणे व्यक्ति ठारे कठिन परिश्रम, समर्पण, सरलता एवं श्रृंखला को मूल्य दियंती। तेनु निजको पचारंतु, आपण कोन वर्तमान श्रृंखला बजाय रखिछंती? जेतेबेले कठिन परिश्रम आवश्यक करुथुबा कोनोसी कार्यर सम्मुखीन हुअंती, आपण कोन एहाकु मुकाबिला करंती ना केवल देखा जिबा मात्रे हार मानि जानती? अगस्त मासरे किछि हासिल करिबाकु चाहुतिले आपणको आपणकर आभिमुख्य परिवर्तन करिबाकु पड़िबो। प्रायतः एक नूतन मासर आरंभ किछि बड़ किंबा नूतन काम करिबा पई उत्साह आनी थाए, किंतु मासर शेष सुद्धा से आशा गुड़िक भांगी जाए एवं आपणकर प्रारंभिक उत्साह मलिन पड़ी जाए। यह काहेकि बारंबार घटे? कारण आपण किछि कारण को अणदेखा करंती। शनि आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर करुथबारु प्रथम कथाटी ध्यान दियंतु जे परिवार मध्यरे सामान्य कथा को नै द्वंद्व किंबा भूल बुझामणा सृष्टि होई पारे। आपणकर धैर्य एवं आपणकर कथावार्ता परीक्षा हेबो। तेणु छोट छोट पारिवारिक समस्या को आपण अजथारे उड़ाई दियंतु नाही। आपण को एक मुक्त एवं भारहीन मनरे बंचिबाकु पड़िबो। अगस्त मासरे भगवान शनि आपणक सहित अछंती एवं तांकर दृष्टि आपणक उपरे अछि। आपण जणे परिश्रमी व्यक्ति, जहांकर कार्य सर्वदा धार्मिक रहिथाए। आपण निज उपरे विश्वास करंती एवं साधारणतः अन्य मानक विषय निजको अधिक चिंतित करंती नाही। आपण निज रास्ता रे बाट चलंती। तो जदि आपण धैर्य रखंती तेबे आपण किछि स्थायी लाभ पाइबा पाई जाउछंती, किंतु जदि आपण तरबरिया भाबरे कार्य करंती, तुरंत फलाफल दाबी करंती, तेबे आपण किछि पाई परिबे नाही। अगस्त मास पाई एहाकु मने रखंतु, कारण लाभर प्रचुर संभावना अछि। एहा व्यतीत शनिकर तृतीय दृष्टि आपणकर षष्ठ भाव उपरे पड़िबो। तेणु आपणको आपणक निज स्वास्थ्य सहित आपणक मांकर स्वास्थ्य को मध्य प्राथमिकता देबा पड़िबो। स्नायु किंबा हाड़ संबंधी समस्या जेपरिक आंठू गंठी जंत्रणा देखा दे पारे। आपणको अगस्त रे एपरि कार्यकलाप प्रति सतर्क रहिबाको पड़िबो, जहा आपणक स्नायु को चाप दिए, जेपरिक अत्यधिक द्रुत दौड़, सीढ़ी चढ़िबा किंबा तळको खसिबा किंबा खसी जिबा स्थान गुडी को नेविगेट करिबा। केवल यह मने रखंतु,
ଏଠାରେ ଶନି ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ଗଠନ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଥାନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବାକୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ପତନ ଘଟାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବୁଣିଥିବା ଜାଲରେ ଫସାଇ ଦେବେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ଦୁଃସନ୍ଦେହ ପୋଷଣ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ତେବେ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜ କାମ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପଦୋନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗମ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଏହା କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତୀବ୍ର କରିବା ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିରେ ରଖି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏକ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ନିଜ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବେ ବି ଅନୁଚିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହା କର୍ମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇପାରିବ। ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଏକ ସଂସ୍କାର ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ, ଏକ ସ୍ଥାନ ଯାହା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଉଭୟ ସମ୍ଭାବନା ବହନ କରେ। ଏହା ହଠାତ୍ ଲାଭ ଆଣିପାରେ କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅନାମନ୍ତ୍ରିତ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ କାରଣ ମାସ ସାରା ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 2ରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ। ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ବୁଧ କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 17ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶି ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ଶୁକ୍ର କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତିକୁ ଗତି କରିବେ। ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପଡୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାଶନ ଡିଜାଇନିଂ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ବୁଟିକ୍ ଉତ୍ପାଦ, ସୁଗନ୍ଧି, ପୋଷାକ ଏବଂ ଆସେସରିଜ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଶୁକ୍ର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତେବେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ଆଲୋଚନା ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ ଏପରି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ 2 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବର ମିଶ୍ରଣ ଆଣିବ।
मंगल आपणकर व्यावसायिक सहभागिता को एक गुरुत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करिवे एवं आपणकर व्यवसाय को नूतन शक्ति प्रदान करिवे। आपण हुएत वर्तमान शक्तिर अभाव किंबा गुरुत्वपूर्ण थकापण अनुभव करिथिबे। हुएत आपण आपणक दुकान रे पहुंचिबा किंबा काम आरंभ करिबा मात्रे दुर्बल अनुभव करिथिबे किंबा संध्या सुधा भारी मुंड बिंधा अनुभव करिथिबे। तथापि मंगल एबे आपणक मध्यरे प्रचुर मात्रा रे शक्ति प्रदान करिवे, आभ्यंतरीण साहस एवं शक्ति सृष्टि करिवे। केवल गोटिए कथा मने रखंतु, निश्चित करंतु जे आपणकर उत्साह आपणको कोनोसी तरबरिया किंबा भूल निष्पत्ति नेबाकू जेमिति प्रेरित न करे। जदिओ मंगल आपणकर व्यवसाय को विस्तार करिबारे एवं सहभागिता को सुदृढ़ करिबारे साहाय्य करिवो। मंगल जेहेतु अग्नि तत्वर ग्रह ते से आपणको क्रोध को उत्तेजित करिवे एवं अहंकार को उत्तेजित करिवे। तो आपण कौन करिबा उचित? उत्तेजना, तरबरिया, अहंकार किंबा जिद स्वभाव को आपणको दूरेई रखिबा पई पड़िबो। अगस्त 5 तारिख रे बुध कर्कट राशि रे प्रवेश करिवे। जेहेतु आपणक राशिर कर्ता पूर्वरु उच्चस्थ अछंती, एक उच्च बृहस्पति एवं एक उच्च सूर्य सहित बुधंकर आगमन स्वाभाविक भाबरे आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति आनिबो। जो माने लगातार स्वास्थ्य समस्या सहित संघर्ष करूछंती, जोठारे स्वास्थ्य रे परिवर्तन, उन्नति एवं पुणी अवनति हेबो, से माने सेमानक सुस्थता रे स्थिरता देखिबे। आपण हठात आर्थिक लाभ मध्य अनुभव करि पारंती। तथापि शनिकर प्रभाव मने रखंतु। आपण संधि जंत्रणा, हाड़ संबंधी समस्या किंबा स्नायुचाप परि समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। तेणु दया करी एही विषय रे सतर्क रुहंतु। एहा व्यतीत मास आगको बढ़िबा सहित एही दिन ग्रह मानकर राजा सूर्य अगस्त 17 रे निजर स्वराशि रे प्रवेश करिवे। तो भाग्य भावरे सूर्यंकर गोचर निश्चित भावरे आपणक भाग्य रे एक गुरुत्वपूर्ण अभिवृद्धि आनिबो। आपणकर अटकी रहितिबा कार्य आगको बढ़िबो। भाग्य बलरे प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबो। तेबे पूर्वरु जेहेतु एठारे केतु गोचर करूछंते, तो से आपण करूथबा कामरो आपणको दूरेई रखिबाकू चेष्टा करिवे। आपणको विरक्त अनुभव कराइबे एवं आपणको एकाकी अनुभव कराइबे। आपणको मने रखिबा उचित जे आपण एही दुनिया को एका आसीथिले एवं एका मध्य जिबे। अन्यमाननको उपरे निर्भर करिबा, सेमाननको उपरे निर्भर करिबा किंबा काम करिबा पई काहाकू सांगरे रखिबा जरूरी नुहे। आपण निजे आपणकर काम करिबाको सक्षम एही मानसिकता एवं आभिमुख्य ग्रहण करंतु एवं भाग्य आपणक प्रति सदय हेबो। एहापरे 22 तारिख रे बुध सिंह राशि रे प्रवेश करिवे। 17 तारिख रे सूर्य एठाको आसी सारिथिबे। तो तापरे एठारे बुधादित्य योग गठन हेबो, जहा आपणको रोजगार करिवार एक दृढ़ क्षमता प्रदान करिवो। तार्किक युक्ति एवं स्पष्ट चिंताधारा सहित एहा आपणक भाग्य को दृढ़ करिवारे सहायता करिवो। एबे आसंतु किछि प्रतिकार विषय जानिबा, जहा ग्रह मानकर नकारात्मक प्रभाव को कम करिवो एवं शुभत्व को वृद्धि करिवो। सेथिपई आपण श्रमिक एवं गरीब लोक मानकु खाद्य एवं वस्त्र दान करंतु। प्रत्येक दिन बुला कुकुर को रुटी किंबा बिस्कुट खाइबा पई दियंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो।